자, 시작할게요. 소요리 문답 25. 그리스도께서 어떻게 제사장의 직분을 행하시는가? 그의 답변은 그리스도께서 제사장의 직분을 행하시는 것은 단번에 자기를 제물로 드려 하나님의 공의에 만족하게 하며 우리를 하나님으로 더불어 화목하게 하시고 또 우리를 위하여 항상 간구하시는 것이다. 25-й вопрос-ответ малого катехизиса. Вопрос. Как Христос исполняет обязанности священника? Ответ. Христос исполняет обязанности священника, однажды принеся себя в жертву, чтобы удовлетворить божественную справедливость и примирить нас с Богом, и постоянно ходатайствуя за нас. 아멘. 아멘. 샬롬, 주님의 평화가 여러분 모두에게 있기를 소망합니다. Шалом, да пребудет мир Божий над всеми нами. 아멘. 우리는 지난주에 예수 그리스도의 세 가지 직분 중에 선지자 직분에 대하여 살펴보았습니다. Прошлую среду рассмотрели среди 3 обязанностей Христа его пророческое служение. 예수 그리스도께서 우리의 구원을 위하여 말씀과 영으로 하나님의 뜻을 나타내셨다는 것을 살펴보았습니다. Мы знаем, что Христос исполнил обязанности пророка, открывая нам своим словом и духом Божью волю для нашего спасения. 오늘은 예수 그리스도의 세 가지 직분 중에 제사장의 직분에 대하여 살펴보겠습니다. А сегодня мы поговорим среди 3 обязанностей Христа о священническом служении. 예수 그리스도는 제사장의 직분을 행하시기 위하여 단번에 자기를 하나님께 드리셨습니다. В этом служении Иисус, будучи первосвященником, один раз и навсегда принес себя в жертву Богу за грехи народа. 히브리서 7장 27절 말씀입니다. Прочитаем Евреям 7, 27, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. 아멘. 제사장은 아멘. 우선 하나님 앞에 사람을 대표하여 제물과 제사를 드리는 일을 하였습니다. Священники смертные совершали перед Богом, как представители народа, постоянное жертвоприношение. 제사라는 것은 사람이 지은 죄의 값을 제물에게 대신 지도록 하는 것입니다. При этом на жертву, вознесимую Богу, возлагались грехи человека. 그런데 죄의 값이 사망이기에 제사장은 제물을 죽여서 그 피를 쏟고 제단에서 태워야 했습니다. Потому как цена греха смерть, священник должен был окропить жертвенник кровью жертвенного животного. 제사장은 제물을 단순히 죽이는 것만 하지 않습니다. И в обязанности священника входило не только заклание жертвы. 제사장은 제물을 칼로 찔러 죽이고 그것을 반으로 쪼개고 내장을 꺼내고 피를 쏟고 기름을 발라냅니다. Он должен был разделать жертву по предписанию Божьему, то есть разделить на 2 части, вынуть внутренности и собрать кровь и тук или внутренний жир. 그리고 불에 태웁니다. И после этого жертва предавалась огню. 이렇게 하면서 하나님, 지금 이 제물을 드린 자의 죄를 대신 지고 죽습니다. 이 제물을 드린 자의 죄를 용서하여 주십시오라고 간구합니다. И при этом священник произносил прошение: «Боже, сия жертва понесла на себе грехи того человека, от имени которого возношу тебе сию жертву. Прости ему грехи его». 이것은 매번 끊임없이 반복되는 일입니다. И такая процедура повторялась бесконечно. 왜냐하면 이 제물을 드린 사람의 죄를 온전히 깨끗하게 하지 못하기 때문입니다. Потому что жертва, то есть животное, не может очистить человека от всех грехов полностью. 단순히 동물을 대신 죽이는 것으로 사람의 죄를 근본적으로 해결할 수 없습니다.
Смерть животного и его кровь не может разрешить в корне проблемы человеческого греха 하나님의 공의를 만족시킬 수 없습니다. и не может удовлетворить требования Божьей справедливости. 그러므로 그리스도께서 우리를 위하여 자신을 단번에 드려 우리의 죄를 온전히 해결하여 주셨습니다. Поэтому Христос, принесший себя в жертву единожды, разрешил проблему нашего греха навсегда. 예수께서 십자가 위에서 몸이 찢기고 피를 흘리심으로 하나님의 공의를 완전히 만족하게 하셨습니다. Он, будучи совершенно невинным, вознес себя на крест и отдал свое тело на растерзание, пролил кровь свою и таким образом в полноте исполнил справедливость Бога. 우리의 죄를 위하여 더 이상의 제사는 필요하지 않게 되었습니다. И теперь для прощения грехов нет нужды в жертвоприношении. 만일 제물 대신 예수 그리스도의 희생의 값이 하나님의 공의를 만족시키지 못하였다면 그는 여러 번 계속해서 죽으셔야 할 것입니다. Если цена искупления, осуществленная Христом, который сам сделался жертвою, была бы неудовлетворительной, то Иисусу пришлось бы умирать многократно. 그러나 예수 그리스도의 단번의 희생으로 하나님의 공의를 완전히 만족시키셨습니다. Но Он через жертву, принесенную однажды, удовлетворил в полноте справедливость Божию. 그러므로 그리스도께서 제사장으로서 자기를 단번에 드려 이루신 첫 번째 일은 그가 하나님의 공의를 만족시키셨다는 것입니다. Итак, во-первых, Христос, будучи священником, в своем служении совершил вечное искупление и удовлетворил Божью справедливость. 여러분, 어찌하여 예수 그리스도께서 자기를 단번에 드려서 하나님의 공의를 만족시킬 수 있었습니까? Друзья, как такое вообще возможно? Перенесший себя однажды на крест или в жертву, да, вот, и решить до конца проблему человеческого греха. 히브리서 9장 14절 말씀입니다. Прочитаем Евреям 9-14. То коль мы паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, живому и истинному. 아멘. 아멘. 여러분, 예수 그리스도께서 자기를 단번에 드려 하나님의 공의를 만족시킬 수 있었던 이유는 그가 영원하신 성령으로 말미암아 흠이 없는 자가 되셨기 때문입니다. Друзья, справедливость Божья была удовлетворена благодаря тому, что Иисус абсолютно беспорочный принес себя в жертву Богу в силе Святого Духа. 여러분, 흠이 없다는 것은 점이나 얼룩이 없다는 것을 의미합니다. Друзья, беспорочный значит не имеющий ни единого физического порока. 더러움이 없다는 것을 의미합니다. То есть это значит абсолютно чистый. 구약에서 제물을 하나님께 드릴 때는 점이 없고 흠이 없는 것으로 드려야만 했습니다. Ветхозаветный период, по предписанию Божьему, жертва, возносимая Богу, должна была быть без пятна и порока. 그러나 사람의 경우에는 겉모습을 의미하지 않습니다. Но в случае человека, когда человек является жертвой, то имеется в виду, конечно, не внешние данные. 그의 모든 행실이 하나님 앞에 흠이 없고 더러움이 없어야 함을 의미합니다. Здесь речь идет о нравственной чистоте, о безупречных делах человека. 모든 사람은 죄로 인하여 양심과 모든 행실이 이미 하나님 앞에 죽어 있었습니다. Но все до единого грешны и мертвы духовно, как гласит Библия. 어떤 사람도 하나님의 공의를 만족시킬 수 없었습니다. Значит, никто из людей не сможет удовлетворить Божью справедливость. 그러므로 하나님의 아들이 성령으로 육신을 입으시고 성령으로 모든 시험을 이기시고 흠없는 자기를 하나님께 드린 것입니다.
Поэтому Сын Божий, воплощенный силою Святого Духа, стал совершенным человеком, который, победив всякое искушение, вознес себя в жертву. 골로새서 1장 20절부터 22절 말씀입니다. Прочитаем Колоссянам 1, 20 по 22. «И чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою». 아멘. 두 번째로 그리스도께서 제사장으로서 자신을 단번에 들여 이루신 일은 우리를 하나님과 화목하게 하신 것입니다. Во-вторых, Христос, будучи священником, принес себя в жертву раз и навсегда для примирения нас со святым Богом. 여러분, 하나님은 예수 그리스도의 죽으심으로 만물과 화목하게 되기를 기뻐하셨습니다. Друзья, Богу угодно было примириться со своими творениями через смерть Иисуса Христа. 우리는 죄로 인하여 하나님을 멀리 떠났습니다. Мы, люди, по грехам своим далеко очень отступили от Бога. 그리고 우리는 마음으로 하나님과 원수가 되었습니다. И были отчужденными врагами Богу. 그럼에도 하나님은 하나님의 아들의 죽으심을 통하여 우리와 화목하게 되기를 기뻐하셨습니다. Но Бог пожелал примириться с такими грешниками через смерть Сына Своего. 우리가 만일 이 진리를 믿고 시인한다면 하나님은 우리에게 오셔서 우리를 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 자로 세우실 것입니다. Признающих и верующих в эту правду Бог принимает без упреков, как беспорочных и праведных, не вменяя им греха. 여러분, 그리스도께서 자기를 단번에 들이심으로 하나님과 우리를 화목하게 하셨습니다. Друзья, Христос, принесший себя в жертву совершенную, примирил нас с Богом. 우리는 이 은혜를 누려야만 합니다. Вот такая благодать выпала нам. 하나님이 우리와 함께 하십니다. Теперь Бог всегда с нами 그래서 우리로 하나님의 영광을 누리게 하십니다. и позволяет нам наслаждаться Его славой. 우리를 거룩하게 하셔서 하나님의 소유가 되게 하셨습니다. Он осветил нас и сделал нас уделом Своим. 또한 우리의 행실을 성령으로 흠없고 책망할 것이 없게 하십니다. И через Духа Святого делает наши поступки и дела беспорочными и благовидными. 바울은 특별히 화목하게 된 자로서 하나님의 사랑이 우리의 마음에 부어졌다고 증거합니다. Павел, основываясь на этой истине, вдохновенно свидетельствует, что любовь Божья излилась на нас, примиренных с Богом. 그러므로 바울은 디모데에게 하나님의 사람으로서 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 따르는 자가 되라고 증거합니다. Поэтому он наставляет Тимофея преуспевать в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости. 여러분, 우리 모두 하나님과 화목하게 하신 그리스도의 은혜를 누리기를 소망합니다. Друзья, желаю всем нам наслаждаться благодатью Христа, примирившего нас с Богом. 우리에게 오셔서 우리를 하나님의 사람으로 살게 하신 은혜를 누리기를 소망합니다. Благодатью Христа, которая сделала нас людьми неповинными перед Богом и подарила нам обновление. 우리에게 오셔서 하나님의 사랑을 나타나게 하신 은혜를 누리기를 소망합니다. И благодатью Христа, которая открыла нам любовь Бога. 이러한 자가 진정으로 하나님과 화목을 누리는 자입니다. Вот таковы привилегии примиренных с Богом через Христа. 깨끗한 양심으로 하나님을 섬기는 자가 진정으로 하나님과 화목을 누리는 자입니다.
И кто служит Богу чистой, открытой совестью, тот воистину примиренный с Богом. 만일 어떤 사람의 행위가 더럽다면 그는 결단코 하나님과 화목하게 된 자가 아닙니다. Если же дела человека мирски, то вряд ли он примиренный с Богом. 여전히 돈을 사랑하고 사랑과 인내와 온유가 없다면 그는 하나님과 화목하게 된 자가 아닙니다. Если по-прежнему сребролюбив и не имеет любви, терпения и кротости, то вряд ли он примиренный с Богом. 세 번째로 그리스도께서 제사장으로서 자신을 단번에 들여서 하시는 일은 우리를 위하여 항상 간구하시는 일입니다. В-третьих, принесение Христа в жертву себя раз и навсегда равнозначно Его ходатайству за нас. 히브리서 7장 25절 말씀입니다. Прочитаем Евреям 7:25. «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас». 아멘. 여러분, 왜 그리스도께서 우리를 위하여 항상 간구해야만 할까요? Друзья, для чего Христу нужно ходатайствовать за нас? 우리는 중보 기도라고 하면 자기가 아닌 남을 위하여 간구하는 것으로 생각합니다. По нашему понятию, ходатайственная молитва – это прошение за других. 그래서 다른 사람의 기도 제목을 받아서 그를 위하여 기도하곤 합니다. И практикуем такую молитву, делясь молитвенными нуждами друг с другом. 다른 사람의 소원을 받아서 그를 위하여 기도하곤 합니다. Молимся о желаниях и просьбах родных и близких по вере. 때로는 다른 사람의 자녀의 대학교 입학을 위하여, 다른 사람의 사업과 건강을 위하여 기도하곤 합니다. Например, за поступление в вуз, за устройство на хорошую работу и здоровье, других людей мы молимся. 그런데 그리스도의 중보 기도는 이러한 것이 아닙니다. Но ходатайственная молитва Христа не такова. 히브리서 7장 25절의 말씀처럼 그리스도를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 위한 기도입니다. Как сказано в 25 стихе 7 главы Евреям, это молитва за приходящих к Богу. 그리스도처럼 자기를 하나님께 드리는 자들을 위한 기도입니다. Это молитва, как сказано, за тех, кто посвящает себя Богу. 여러분, 주님은 십자가를 지고 나를 따르라고 명령하셨습니다. Друзья, Господь повелел нам, следуй за мною, взяв крест свой. 주님은 자기를 하나님께 드린 것처럼 우리들도 주님을 따라서 자기를 하나님께 드리라고 말씀하셨습니다. Это значит, в следовании за Христом отдать себя Богу без остатка, по примеру Иисуса, отдавшего себя Богу. 로마서 12장 1절 말씀입니다. Прочитаем Римлянам 12:1. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши, жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». 아멘. 아멘. 여러분, 예수 그리스도의 간구가 없이는 우리는 온전히 자기를 하나님께 드릴 수 없습니다. Друзья, без ходатайства Иисуса мы не сможем представлять тела свои полностью. 예수 그리스도의 간구가 없이는 우리는 온전히 하나님을 섬길 수 없습니다. Без ходатайства Иисуса мы не сможем, как подобает, служить Богу. 왜냐하면 우리는 무지하며 연약하기 때문입니다. Потому что мы существа невежественные и слабые. 예수 그리스도는 단번에 자기를 드린 그 피로써 하나님께 간구하는 것입니다. Иисус ходатайствует за нас перед Богом, опираясь на кровь, пролитую ради нас. 그래서 하나님 아버지는 항상 아들의 기도를 들으시고 응답하십니다. Поэтому Отец всегда слушает и отвечает на ходатайство Сына. 그러므로 우리는 제사장 되신 예수 그리스도의 기도의 도움으로
하나님께 자신을 드릴 수 있는 것입니다. И мы по ходатайственной молитве священника Христа можем приходить и представлять тела свои Богу. 제사장 되신 예수 그리스도의 기도의 도움으로 우리는 하나님을 섬길 수 있는 것입니다. Благодаря священнической молитве Христа мы можем всегда надеяться на поддержку и помощь Бога. 하나님께서 제사장 되신 예수 그리스도의 기도를 통하여서 우리의 연약함을 도우시고 선을 이루시는 것입니다. Бог по ходатайственной молитве Христа помогает нам в немощах, и все содействует ко благу. 소이름답 25. 그리스도께서 어떻게 제사장의 직분을 행하시는가? 그의 답변은 그리스도께서 제사장의 직분을 행하시는 것은 단번에 자기를 제물로 드려서 하나님의 공의에 만족하게 하며 우리를 하나님으로 더불어 화목하게 하시고 또 우리를 위하여 항상 간구하시는 것이다. 25-й вопрос-ответ малого катехизиса. Вопрос «Как Христос исполняет обязанности священника?» Ответ. Христос исполняет обязанности священника, однажды принеся себя в жертву, чтобы удовлетворить божественную справедливость и примирить нас с Богом, и постоянно ходатайствуя за нас. 우리의 영원한 제사장 되신 예수 그리스도의 은혜가 오늘 우리에게 넘치기를 소망합니다. Желаю всем нам преисполниться благодатью Иисуса Христа, нашего вечного первосвященника. 아멘. 기도하시겠습니다. Молитва. 하나님 아버지, 제사장 되신 예수 그리스도의 은혜로 우리를 구원하여 주심을 감사합니다. Отче Небесный, мы благодарим Тебя, что Ты спас нам через священника нашего Иисуса Христа. 예수 그리스도께서 자기를 단번에 하나님께 드리시고 하나님의 공의를 만족하게 하심을 감사합니다. Благодарим, что Иисус лично себя вознес в жертву и раз и навсегда, Боже, примирил нас с Тобою. 우리를 하나님과 더불어 화목하게 하시고 또 우리를 위해서 항상 기도해 주심을 감사합니다. Мало того, что примирил нас с Тобою, Он всегда ходатайствует в молитве за нас. Благодарим. 우리의 연약함을 불쌍히 여기시고 능히 우리를 도와주심을 감사합니다. Благодарим, что всегда пониманием относишься к нашим немощам и слабостям и помогаешь нам. 하나님 아버지, 때를 따라서 돕는 은혜를 얻기 위해서 은혜의 보좌 앞에 날마다 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Отче, просим Тебя, веди нас всегда, Господи, Духом Святым, чтобы мы всегда приступали к престолу благодати и получали своевременную помощь. 우리가 주님처럼 자기를 하나님께 드리게 하여 주시고 또 하나님의 영광을 바라고 즐거워할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Веди нас так, чтобы мы всегда, Господь, по примеру нашего Христа, могли служить и посвящать себя Тебе, Господи. 감사하고 예수님의 이름으로 기도합니다. И наслаждаться Твоею славою всегда. Молимся с благодарностью во имя Иисуса Христа. 아멘. Аминь.